ngay pasundayag karon kung unsa pa ang kaya maabdan sa usa lamang kasakit. Unsay mahimo, unsay resulta sa gitawag lamang sa taong nasakit. Atong tahion ang pangandoy sa matag San Franciscohanon susama sa pagtahi nato sa atong mga produkto ngay kapasigan po sa tibuok Sugbo. Hinumduman akong tanan nga ang suli-suli ang rason nganong Ilado o ginagayo ang atong pinalanggang San Francisco. Maayong gabi kaninyong tanan. Atong saksihan ng kinasing-kasing nga presentasyon nga puno sa dedikasyon, garbo ug dakong tinguha sa among kabatan-unan sa Timuog Cultural Group nga gilangkuban sa Barangay Labuan, Barangay School. o Barangay Santa Cruz. Viva Señor San Jose! Viva! 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 And now, ladies and gentlemen, contingent number 3, the Mobo Cultural Group. Clustered Barangays, Barangay Santa Cruz, Kabungaan and Sunog. Barangay Captains, Honorable Edeline P. Maningo of Barangay Santa Cruz. Honorable Aldin Garrido of Barangay Kabungaan. Honorable Reggie Gonzaga of Barangay Sunog. Participating school, Santa Cruz National High School. School heads, Mr. Steve Maglasang of Santa Cruz National High School. Miss Mary Jane Maurilio of Kabungaan National High School. Festival King Candidate, Cirxis Pios Tayorag. Festival Queen Candidate, Fritzil Garrido. Ladies and gentlemen, contingent number 3, the Mobo Cultural Group. Kinaraang pamaagi sa gulanta o binatanong diskarte. Dilin tawatan na ang nakawasawas kong gugma. Ayaw huwata nga inilumutan pa. Kung sokton ko dili ka magmahay, kaya doon ako'y panginabuhi, panginabuhi, panginabuhi. Hindi na sa lalaki ang may pangandoy. Dilit tawa pagkaw-kawi. Kung ikaw doon nakabay, pandunan.
ambahan. Soli-soli maghimay ta, kini ang sakot nga mapuslanon. Soli-soli palambuhon, at tubuhaton nga inspirasyon. Alang sumabot nga henerasyon, sa kinaiyahan ini makatabang. Soli-soli atong higugmaon. Legdanaw, mga tuna kita. Legdanaw, ipasigar punta. Soli-soli, usata. Soli-soli, magambahan ta. Soli-soli, magkabuhita. Soli-soli, magpasalamat ta. Maayong gabi, patron na mo mabutihan, Senior San Jose. Ako ni Ampo nga tugutan mo kami nga makamot ang panglantaw nga gustong maabtan sa lungsod o katawhan. Kanimo, Senior San Jose, isalig ko ang panginabuhi o turismo sa tibuok San Francisco. Soli-soli, magkaiusata. Soli-soli, magambahan ta. Soli-soli, magkabuhita. Soli-soli, magpasalamat ta. Soli-soli, magkaiusata. Soli-soli, magambahan ta. Soli-soli, magkabuhita. Soli-soli, magpasalamat ta. Soli-soli, magkaiusata. Soli-soli, magambahan ta. Soli-soli, magkabuhita. Soli-soli, magpasalamat ta. There you have it, ladies and gentlemen, contestant number 3, the Momo Cultural Group, Clustered Barangays, Barangay Santa Cruz, Kabungaan, and Sunog, Barangay Captains, Honorable Edeline P. Maningo of San